Poštovanje, dragi prijatelji, bezmalo 2 nedelje družim se sa modelom Redmi Note 14 Pro Plus 5G i spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o radu ovog modela, jer niko na ovim prostorima nije snimio recenziju nakon nekog malo dužeg vremenskog korišćenja, pa ću se potruditi da vam prikažem sve vrline i sve mane ovog prelepog i, rekao bih, jako dobrog modela. Telefon je objavljen 22. januara ove godine, dolazi u verzijama sa 8, 256 ili 12, 512 GB prostora za podatke. Može biti u crnoj, plavoj ili ovoj lavander ljubičastoj boji sa staklom ili eko kožom, kao što je ovaj slučaj u pitanju. Kada je eko koža, masa je 205, kada je staklo, masa je 210 grama. Telefon podržava inače 120 W punjenje, ali dolazi bez punjača. Samo je tu kabel koji ima Type-A i Type-C konekciju, 6 A je kabel. Tu se još nalaze uputstva za rukovanje telefonom i tu je ova gumirana maska koja zaista štiti ovaj telefon i ko voli da dodatno zaštiti telefon može to učiniti sa ovom zaštitnom maskom. Tu je već i predaplicirana zaštitna folija. Telefon posjeduje IP68 sertifikat, zaštita stakla naprijed je Gorilla Glass Victus 2. Ukoliko model ima eko kožu pozadi nije navedena zaštita, ali ukoliko ima staklo pozadi, zaštita je Gorilla Glass 7i. Kada su izrada i dizajn u pitanju, telefon prati trendove koji su uspostavljeni zadnjih par godina. Meni lično se dopada i ne klacka se na stolu. Debljina je 8,85 mm sa ovom eko kožom, a sa staklom pozadi 8,75 mm. Rekao sam već, masa 205 grama sa ovom eko kožom. Okvir je izrađen od polikarbonata, ali piše da ima i delove aluminijuma, tako da je ojačana neka plastika, kombinacija plastike i aluminijuma. Glossy varijanta je po bokovima, a odozgo ima ovu neku mat premaz. Sa desne strane nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja i pozivanje asistenta Gemini. Sa donje strane nalazi se jedan od 2 zvučnika, zatim Type-C ulaz za punjenje i sinhronizaciju telefona sa drugim uređajima, OTG 2.0, prvi od 2 mikrofona i fioka za 2 nano SIM kartice. Sa leve strane nema ničega, odozgo rekao sam već ima ovaj mat premaz. Tu se nalazi drugi mikrofon, drugi zvučnik i otvor za ventilaciju. Nažalost, nema IC blastera koji se ovdje nalazi kod kineske verzije, tako da osim po pitanju kamera i po pitanju IC blastera, ovaj telefon zaostaje za kineskim modelom. Ekran kod Redmi Note 14 Pro Plus fantastičan u svim uslovima, i na jakom suncu i u potpunom mraku i sa mokrim prstima. U pitanju je Crystal Res 1.5K rezolucija, po dijagonali 6,67 inča, 2712 x 1220, što daje gustinu od 446 piksela po inču, odnos stranica 20:9, osjetljivost na dodir 480 Hz, refresh rate može biti do 120 Hz, znači 60 ili 120, nema onih među koraka. Podržane tehnologije Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+, kada je osvetljenje u pitanju do 3000 niti u piku, a u HBM režimu preko 1200 niti. Vidjet ćete u nastavku kako se vidi na direktnom suncu. Ima hardverski rešeno emitovanje plavog svetla, dubina boja 12 bita, dakle 68 milijardi boja. Prilagođavanje osvetljenosti na 20.000 nivoa i ima TÜV Rheinland sertifikat za nizak nivo plave svetlosti. I također TÜV Rheinland sertifikat za rad bez treperanja i kao i Honor modeli prijatan po cirkadijalni ritam. Dakle, po specifikacijama odličan ekran, a kako se u praksi vidi na suncu, kako se vidi u potpunom mraku i kako reaguje kada je ekran mokar, pogledajte u nastavku. Vidljivost ekrana na suncu Redmi Note 14 Pro Plus za nijansu bolja vidljivost nego na Honor Magic 6 Pro. Za nekog iznenađenje, za mene iskreno i nije, s obzirom da znam kakvi su ekrani kod ovih modela. 12-bitni OLED panel, top vidljivost na suncu, nema potrebe uopšte
tražiti bilo kakvu hladovinu. Evo, može sve da se pročita najjasnije. 12,22. Nema šta. Odlično. Dakle, evo kako se vide ekrani. Levo Honor Magic 6 Pro, desno Redmi Note 14 Pro Plus. Inače, Redmi Note 14 Pro Plus nema uvek na ekranu, odnosno always on, već nakon 10 sekundi to nestaje. Evo, sad ćete vidjeti. Kod Honora sam podesio da kada pogledam se uključi. Nažalost, to ne može kod Redmi. Dakle, nakon 10 sekundi on se gasi. Ovako duplim tapom palim i evo kako se vidi, nema treperenja. Za razliku od modela koji softverski rešavaju, ovdje je to hardverski rešeno. Smanjeno je to treperenje, povećan je PVM na 1920 Hz i u potpunom mraku se odlično vidi ovaj ekran. Dakle, telefon posjeduje IP68 certifikat. Evo kako, šta se dešava sa ekranom kada se stavi pod vodom. Evo, ući ćemo u Geekbench. Stavit ćemo ponovno, neću ga potapati potpuno. Samo da vidimo da li radi i kako radi. Evo da vidimo. Evo malo i mokrim prstima. Samo trenutak. Ajmo još jednom. Ajmo da vidimo. Tako da, Redmi Note 14 Pro Plus apsolutno odgovara onome što je već rečeno. Redmi Note 14 Pro Plus iz kutije dolazi sa Android 14 operativnim sistemom i HyperOS 1.0.6.0 korisničkim interfejsom. Nažalost, još uvijek nema Android 15 i HyperOS 2.0 i još uvijek ne znamo koliko godina će dobijati Android ažuriranje ovaj telefon. Inače, kada je software u pitanju i AI na koji se fokusiraju sada svi brendovi, smatram da je sada Redmi prestigao u velikom skoku i Samsung i Honor. Naime, u model srednje klase implementiraju sve ono što imaju flagship modeli. Od Circle to Search koji imaju svi modeli već, naravno eto ima i on, do Gemini koji je poprilično napredan, pa onda imamo one bazične stvari, ajde da krenemo redom. Podesi alarm za 0:05 ujutru. Postavio sam alarm za 5 ujutru. To već znamo svi dobro. Sada možemo i druge stvari raditi. Na primjer, pozovi kontakt ja. Zovem ja. Dakle, možemo zvati pomoću veštačke inteligencije. Možemo još neke stvari raditi. Pošalji SMS kontaktu ja. Šta želiš da pošalješ? Pošalji bravo Redmi. Naravno, poruka primaocu jako je kaže. Bravo Redmi, hoćete da je pošaljete? Da, pošalji. Upravo šaljem. Bravo Redmi. Tako da što se tiče AI, kao i kod fotografije, eto i Gemini i Circle to Search, sve to radi odlično i generalno imam video o HyperOS-u, sve ono što sam govorio unazad već koliko vremena, to stoji i kod ovog modela, nemam se na šta žaliti, nema reklama u sistemu, naravno ja uvek idem kod ovog DNS, da sada ne bih odgovarao u komentare, ja uvek stavim naziv privatnog dobavljača i evo kako izgleda ta adresa, pa ko hoće da blokira kako reklame u sistemu, koliko ih ima, tako i reklame sa trećih strana, eto to je način da se to odradi.
Chipset koji pokreće Redmi Note 14 Pro Plus je ovogodišnji Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, jako moderne arhitekture, po ovim frekvencijama gotovo pa identičan sa 7 Gen 3, znači osim što ima downclock, ovo najjača jezgru za 130 MHz, sva ostale jezgre su na potpuno istim frekvencijama, ali su zamenjena A715 i A510 sa savremenim novim A720 i A520, također grafika umjesto Adreno 720 sad je Adreno 810, ali ne znam iz kog razloga ovdje je 2,9 GB po sekundi download peak, što znači da je UFS 2.2 i RAM je LPDDR4X. To isto važi za Realme 14 Pro Plus koji isto ima ovaj chipset, dakle UFS 2.2 i LPDDR4X RAM memory. Pa da se vratimo na Poco F3 koji ima LPDDR5 i UFS 3.1 još u 2021. godini. Radi na ovom telefonu sve fluidno, nemam ja šta prigovoriti, ali moramo stvari nazvati pravim imenom. U rezultatima testova zaostaje dosta za 7 Gen 3 koji ovdje ima preko 1500, čak zaostaje za Dimensity 7200 koji je prošle godine bio u Redmi Note 13 Pro Plus i u Nothing 2 sa kojim snimam ovu recenziju. Kada je Wildlife Stress Test, na primjer 7 Gen 3 ovdje ima oko 5300 u najjačem i toliko u najslabijem. Nema ovdje velike potrošnje, nema zagrevanja, međutim dosta je limitiran po nekim stvarima što ste mogli da vidite i sami. Proximity senzor je virtualni, nažalost. U mraku se događa da se ekran ne isključi, stara boljka Xiaomi modela, i Samsung ima virtualni, ali bolje radi nego kod Redmija. Neko će to uzeti za zlo, meni lično ne smeta, ali eto, treba napomenuti. Autonomija u prvim danima bila jako loša, kasnije se to popravilo, baterija kapaciteta 5110 mAh, možemo birati ove režime, da li će biti režim performansi, balansirano, ušteda baterije ili ultra ušteda baterije. Kada je današnji rad u pitanju, samo da izađem, dakle bezmalo 3 sata korištenja ekrana, 73% preostalo baterije, koristio sam kameru, 2 puta sam radio one stres testove po 20 minuta, većina telefona bi sad bilo na 50%, međutim ovaj manje troši zato što ne postiže neke sjajne rezultate. Punjenje 120 W, nisam ovog puta imao kod sebe punjač 120 W, prošle godine sam merio na Redmi Note 13 Pro Plus i bilo je potrebno 20 minuta od 0 do 100%, pošto ovdje je sada 110 mAh veća baterija, moguće da je potrebno nešto malo više, 23-4 minuta, svakako ne menja puno stvari. Ko kupi punjač 120 W može da bude potpuno zadovoljan autonomiju, jer ako i dođe do nekog trenutka kada se isprazni baterija na 30-40%, stavi se 5-6 minuta i on dođe do nekih 80-90%. Zvuk je Dolby Atmos, evo da čujemo kako se oni čuju, Apatinski majkan. Po meni odličan zvuk. Kada je globalna verzija modela Redmi Note 14 Pro Plus bazični sistem kamera, za razliku od one verzije namenjene za kinesko tržište koje ima i telefoto, ovdje imamo samo glavni, makro i ultrawide senzor. Ultrawide je 8 megapikselni, promenjen je naziv, umjesto 355 sad je 336, a potpuno identični je 8 megapikselni sa svim parametrima, potpuno identičan sa IMX 355. Ubeđen sam da je isti senzor, samo promenjena nomenklatura. Glavni senzor Samsungov 200 megapikselni HP3 senzor sa veličinom 1/1,4 inča i širokotor blende od f1,65. Ima optičku i elektronsku stabilizaciju, tetrapiksel tehnologija spajanja 16 u 1 piksela, tako da fotografije budu 12 megapiksela, a može i u svih 200 megapiksela. Video je 4K u 30 frame maksimalno, stabilizacija aktivna i u 4K
međutim ona dodatna stabilizacija je aktivna u Full HD i u 30 i u 60 frame u sekundi. Što je zanimljivo, noću mi se video dopada više nego danju, danju ima nekog seckanja što ćete vidjeti i u nastavku. Ultrawide senzor snima maksimalno Full HD u 30 frame u sekundi. Kada je zoom u pitanju digitalni do čak 30 puta, što je kuriozitet, jeste da je to crop, ali do čak 30 puta još nisam vidio da postoji neki telefon sa 30 puta digitalnim zoomom, a da nema optičko uvećanje bar 2 puta. I naravno to preko 20 nije uopšte upotrebljivo, ali do 7-8 puta sasvim korektno, što ćete, kažem, vidjeti u nastavku. Najveće iznenađenje za mene je selfie kamera od koje nisam očekivao gotovo ništa. Prošlogodišnji Redmi Note 13 Pro Plus je imao jako loš taj selfie kamera senzor, u 60 frame bio je gotovo neupotrebljiv, a u 30 frame je mešao boje. Ovog puta radi odlično i u 30 i u 60 frame i danju i noću, vidjet ćete u nastavku. Ima nekih zanimljivih opcija kada je video u pitanju, recimo opcija teleprompter je dosta zanimljiva, to možemo sami skinuti ili iskucati tekst i onda dok snimamo nama ide taj tekst kao ovaj baner ovdje i ne moramo iz glave učiti nego samo čitati ono što smo već, kažem, sami iskucali ili što smo već skinuli sa neke stranice. Pogledajte u nastavku kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon. Obratite pažnju na zvuk, odnosno na mikrofone, kakav zvuk se dobije kada se snima ovim telefonom, pa se vraćamo nazad. Full HD pri 30 frame u sekundi uz uključenu stabilizaciju. Sunce je sada ispred mene. Vidimo kako to izgleda. Redmi Note 14 Pro Plus. Na ekranu telefona meni ovo izgleda skroz ok. 4K 30 fps, Redmi Note 14 Pro Plus, glavni senzor. Telefon držim jednom rukom. 4K 30 frame u sekundi, Redmi Note 14 Pro Plus. Inače puno kontradiktornosti kod ovih kamera. Dosta nekad secka danju video, a nekad je odličan. Nekad je noću bolji nego danju, što je iznenađujuće. Također Xiaomi je poznat po onom stabilnom videu kada se uključi ta ultra stabilizacija. Uglavnom to bude znatno bolje. Ovdje često nije bolja stabilizacija kada je uključena ta ultra stabilizacija nego kada nije, kada je samo uključen Full HD pri 60 fps ili 4K. Sada dvojni video noću i isti utisak kao i dan. Glavni senzor odlično radi posao, selfie vjerovatno nema nikakvu stabilizaciju, ali ovo što se vidi na ekranu telefona, ovaj glavni senzor radi bolje nego kod većine flagship modela. Prošlo malo. Telefon držim jednom rukom, druga slobodno. Po meni skroz ovo ok delo. Sada Full HD, 60 frame-ova. Redmi Note 14 Pro Plus. Kao što rekoh, bolji nego pa gotovo svi modeli koje sam probao. Posebno kada selfie kamera u pitanju. I danju, a i noću. Redmi Note 14 Pro Plus.
Full HD 60 frame u sekundi, uključena stabilizacija. Ovo delo je mnogo bolje nego kod recimo Xiaomi 14T modela. Redmi Note 14 Pro Plus Full HD 60 frame u sekundi uz uključenu stabilizaciju. I za razliku od većine Xiaomi modela, ovdje nema onog pulsiranja, nema gubitka fokusa. Meni ovo delo je fantastično, zaista. Evo sada ultra wide senzor Full HD pri 30 frame u sekundu. I moram da kažem da mnogi flagship modeli koji su bili na testu, posebno Honor Magic 7 Pro, je baš teška priča kada je u pitanju ovaj ultra wide senzor noću. Ovdje to izgleda onako prosečno. Prosečno za jedan prosječan mid-range telefon. Ni manje, ni više od toga. To je to. 4K, 30 frame u sekundi. Što kažu, kako sam se nadao, bolje sam se udao. Bolje izgleda noćni nego dnevni video. Danju secka. Noću to bar ovako na ekranu telefona izgleda skroz ok. Vidjet ćemo kako će to biti kada se prebaci i kada se uploaduje na YouTube. Jutro je stiglo u našu ulicu, mirno i tiho, bez jednog oblaka. NATO nam sprema intervenciju, al ne daj Bože dok je mundijal. Naše su navike razlozi za smeh, daj nam 4 hladna i zapiši nas. Gore se pitaju da li smo Bugari zbog priče ili zbog ponašanja. I zato nemoj brinuti za nas, na sve te stvari mi smo davno navikli. I baš nas briga, mi ćemo zauvek zajedno trunuti u našoj ulici. Sat je odavno zatvorio svoj krug, vremena nema za nova nadanja. Samo je zadruga jedini naš drug, što nas nikad ne izbegava. I zato nemoj brinuti za nas, na sve te stvari mi smo davno navikli. I baš nas briga, mi ćemo zauvek zajedno trunuti u našoj ulici. I zato nemoj brinuti za nas, na sve te stvari mi smo davno navikli. I baš nas briga, mi ćemo zauvek zajedno trunuti u našoj ulici. Na kraju, da li ovaj telefon
vredi kupiti. Za sve one kojima kamere nisu najbitnije, ovaj telefon je potpuni pogodak. Od nedostataka, osim tog telefoto senzora, što je meni lično bitno, always on prikaza za nekog kome to bitno, sve ostalo po meni je više nego dobro. Ovo je kompletan proizvod sa dobrom autonomijom, sa fantastičnim punjenjem, sa odličnim dizajnom, još boljom izradom, ojačanjem, rekao sam već da ima delove aluminijuma u ovom okviru, ekran Gorilla Glass Victus 2 zaštita stakla, folije na ekranu, zaštitna maska u prodajnom pakovanju, kamere daleko od toga da nisu upotrebljive, i danju i noću mogu se napraviti i dobre fotografije i dobri video snimci, i glavnim i selfie kamera senzorom, zvuk reprodukcije sasvim dobar, snimljeni zvuk odličan, po meni jako dobar paket, opet ću reći za do 350 evra za verziju 12512. Ko nađe za manje od 350 evra, top pogodak, ko plati više može da nađe i bolje modele. Eto, potrudio sam se da vam prikažem ovaj model onakvim kakav on jeste. Zaista nemam razlog niti da hvalim, niti da hejtujem ovaj telefon. Ja sam ga prodao još unapred. Imao sam dovoljno vremena da se upoznam sa svim karakteristikama i potrudio se da vam prikažem sve ono što ja znam i ono što ja vidim kod ovog modela. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju. Ako vam se dopala, lajkujte i vidimo se uskoro u nekom live-u ili sa nekom novom recenzijom. Vidjet ćemo već.